नादरीन, आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत दो कुर्रा हज़रात की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। पहली तिलावत जनाब क़ारी मोहम्मद ज़ीशान हररवी की है और दूसरी क़िराअत हाफिज़ मोहम्मद मोनिस की है, जो बिजनौर के एक दीनी इदारे के मुताल्लिम हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.